କୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନା କଣ ଗୋଡରେ ଚନ ଲଗେଇଲେ? ଗୋଡରେ ଚନ ପଡି ଯାଇଛି ନା କଣ? ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ନା ମା ଗୋଡରେ? ପାଦ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ତ? ଆଉ ପାଦରେ ଲଗାଅ। ହଁ ପୁଅ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ସେ ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଶୋଇ ହିଁ ତଳେ ଉଠିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇ ପୂଜା କରିଦେବି, ସିଆଡେ ଆସିବି। କାକୁଡି ଦିଟା ଅଛି। କାକୁଡି ଆଣିକି ଦେଇଛ? ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳେଇଛ ଅବିର ଦେଇଛ ନା କଣ? ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ସଜରା ହେଇଥିଲା। ସେ ଠାକୁର ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କତିରେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଥୋଇଦେଲ। ନା ସିଏ କହନ୍ତି ଅବିର ତ ଦେଇନା, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁ ଗୋଳିକି ଦେଲ? लक्ष्मी नारायण भ्यं माँ महेश्वर भ्यं शुभम पुरंदर भ्यं बुद्धिकुलदेव भ्यं इष्टदेव इष्टदेव भ्यं स्नान। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରହିଲା ନା ସେଇ ପତ୍ରଟା। ହଁ ଦିଅ ନାନା ସୁନ୍ଦର ଗୋପାଳ ଛାଡେ ରୁଟି କରି ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଅ। ଚଞ୍ଚଳ ଉପରେ କଣ ମୁଁ ମିଶିନି ହେଲି ନା କଣ? ନା ମୁଁ ନା ତମେ ସେମିତି ପତ୍ରଟା ପଡିବି ନା ସିଏ କରିବି? କହିଲା ତ ଚଞ୍ଚଳ କରିବେ। ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ? କୋଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ସମର ବେୟା ସିନ୍ଦୁର महापुण्य पवित्र पापन स्न आपदं खलु लक्ष्मी वसंत सर्वदा पुष्पं माला समर्पया। कदली पत्र काढ़ी दियो। जगह विष्णु परम पद सदा वसंती सुरया दिव्य चक्रदर्शिमान महागणाधिपतये अवणि नगर लक्ष्मी नारायण देव माँ महेश्वर ध्यान। ओम बट मंगला देवी विद्महे ग्रामदेवी जीवितर्म देवी प्रचोदयात् विद्या समर्पया। पुष्प अक्षतं समर्पया। आवाहनी चंद्रकनिधन मुद्रायं निष्ठुरा कालकनि लिंगमुद्राकनि जोनिमुद्रा कपालिका दर्शिलकड़ं पास्तं सौर्या वरदानि मुद्रायं निजमुद्रा शिवसितु नैवेद्य आचमन सुधा। ओम दक्षिणं प्रक्षिणं स्थावर गुणधन धनमुद्रायं महामुद्रा मृतिपूर्णस्य नैवेद्य समर्पया। भोग खाइबेनि बा तुम घरे वर्ष न पड़ले अब तुम कौन जानी ना ठाकुर को आनीथल? नाइ ना ना आमे जानिचु। आमे ये कले आमे बूढ़ी मानक तळा आमे तो मना करछि। हां आबरे तमर त आम बूढ़ी माने मामत कारण न। हां तम मोल को तमे करिबो एथर का आमे काई करिबो आमे तो जानिबो हमर साथी मला की सत्र मला आमे करिबो का आमे कहू ओछा करिया कथा हम तो बेली क्या है तो सब तो बंद तुम तो ठाकुर ढेंगी जीवन नहीं आबरे तमे करो कोन तमे नुआ कोन भाती के मत आमे करे हमर करो खाइले ना समते जे न खाइबो नाही जे खाइबो ताके दिया हो खाइ नहीं से ताको मुगे काई में से नहीं कोन जी कदली अच्छे नाना से थाली रे से जो थाली रे भोग डालला
ଶିଶିର ପଇଲା आवाहन संस्थापनं सन्निधान सन्निरोधन सकलग्रहण धनमुद्रा यं महामुद्रा पौरमीकरणे सगुण नैवेद्य समर्पयामि धूपं स्वाहा दीपं समर्पयामि କାକୁଡି ଅଛି ସେଥିରେ ओम नमः वाचमन सुधा चा यसली काय बा आणि ना तदः विष्णु परम पद सदा वसन्ति श्रय दिव्या चक्रदः धूपं समर्पयामि नैवेद्य आचमन स्वाहा एकनं प्रखिणं स्थावर गुण्ठं धनमुद्रा महामुद्रा मूर्तिकोण सगल नैवेद्यं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्य आचमन स्वाहा ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଲେ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ମନକୁ ପଡ଼ିଲା ଠାକୁରାଣୀ ରଖିଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ओम भूर्भुवस्वतश्च विदुर्वर्णं भर्गदेवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् सम्मुख सम्पुटं विद्युत विस्तृतं द्विमुख त्रिमुख चतुर्पञ्चमुखं षड्मुख द्विमुख व्यक्तमजलिक संखडजम्बश्यमश्चुक्रिम्य वराहकस्य क्लान्ति महाक्लान्ति मुद्गिरे पल्लवे एत मुद्र प्रकृतभ्यो गायत्री अपकर्मणि एत मुद्रां न जानन्ति गायत्री अपकर्मणि समर्पय नैवेद्य आचमन କାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି 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 ଆଜି ବୁଧବାର ହଁ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଦଶୀ ରହିଟି ଆଉ କଦଳୀ ତୁ ବାଡେଇ ହାଡେଇ କଣ କହୁଛୁ ସଇଲା ନା ନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ आचमन समर्पय नियो तमरी कौन